सुप्रभात पिला माने आज आम तृतीय विषय ज्यामिति मौलिक धारणा विषय पढ़ा। प्रथम बुझ गोटे त्रिभुज ये त्रिभुज देखा तीनोटी गोटे त्रिभुज चित्र में अंकन कर तीनोटी शीर्षबिंदु यार ए बी सी यही त्रिभुजर तीनोटी बाहु द्वारा त्रिभुजटी गठित तेणु त्रिभुज कहते। तीन बाहुर समाहार गठित चित्र को ए बी गोटे बाहु बी सी गोटे बाहु आ गोटे सी ए बा ए सी गोटे बाहु सेमती तीनोटी कोण अच्छी ए कोण गोटे बी कोण गोटे आ गोटे सी कोण ए कोण को सेमती कौन करवा आम लिखिपर ए बी सी कोण अर्थात जो कोणटा नाम कर बी कोणटा से बीटा शीर्षबिंदु मझे रही आ गोटे कौन हो तार कौन बी ए सी अर्थात ए कोण यहाँ आ गोटे है ए सी बी ये तीनोटी कोण अभ्यास कर 3.1 देती गोटे त्रिभुज अंकन कर तार शीर्षबिंदु कोण बाहुर नाम लेख मुझे लिखिदे जाना। 2 नंबर वृत्त रे तार व्यासार्ध केन्द्र को दर्शाओ गोटे वृत्त अंकन करवा ये गोटे वृत्तर अंकन जब आम करवा गोटे आम कंपास साहाय्य कर चूड़ी साहाय्य कर वृत्तर व्यासार्ध केन्द्र वृत्तर केन्द्र कौटा ना वृत्त परिधिर मध्य बिंदु ये वृत्तर केन्द्र अर्थात ये केन्द्र वृत्तर उपरिस्थ प्रत्येक बिंदु गुड़क सम दूरवर्ती यही केन्द्र गोटे वृत्त क्या कह आम गोटे निर्दिष्ट केन्द्र बिंदु सम दूरवर्ती समस्त बिंदुर समाहार को मुझे ये बिंदु नेमी या 5 सेंटीमीटर जी बिंदु पाइब सब 5 सेंटीमीटर पाइब मनकर ये 5 सेंटीमीटर पाइले तेना यही जो बिंदु गुड़ाक समाहार जोड़ा है से गोटे वृत्त केन्द्र बिंदु यहाँ तेना यहाँ गोटे केन्द्र नाम कौन करदे ए तापर देखिए व्यासार्ध व्यासार्ध क्या कहवा वृत्तर केन्द्र बिंदु वृत्त उपरिस्थ जेकोसी गोटे बिंदु ये गोटे बिंदु अनेक नेली बी तेणु ए बी है वृत्तर व्यासार्ध आग नेली नेली सी तेणु ए सी है वृत्तर व्यासार्ध। तापर आम जाना सूक्ष्म कोण समकोण स्थूल कोण 3 नंबर देखी सूक्ष्म कोण क्या कहवा तापर गोटे अच्छी समकोण क्या कहवा आ गोटे अच्छी स्थूल कोण क्या कहवा। सूक्ष्म कोण क्या कहवा जो कोणर परिमाण 90 डिग्री कम अर्थात 0 डिग्री अधिक 90 डिग्री कम से कोण को सूक्ष्म कोण कहवा 0 डिग्री अधिक 90 डिग्री कम जो कोण परिमाण 90 डिग्री ताक कहवा समकोण जो कोण परिमाण 90 डिग्री अधिक एवं 180 डिग्री स्थूल कोण 90 डिग्री अधिक 180 डिग्री कम तेणु सूक्ष्म कोण 0 90 भितर रबे हेनी किंतु समकोण 90 डिग्री और स्थूल कोण 90 डिग्री अधिक 180 डिग्री कम। तापर आम जाना 3 नंबर देखा निम्न माप गुड़िक कोण माप विशिष्ट कोण गुड़िक सूक्ष्म कोण समकोण स्थूल कोण वर्गीकरण कर 30 डिग्री ये निहाती 90 रु कम हो सूक्ष्म कोण 175 डिग्री 90 रु अधिक सी है स्थूल कोण 90 डिग्री समकोण ये लिखा। तापर आम पढ़ा जो ज्यामिति रे मौलिक धारणा से विषय जो ज्यामिति वार्डर अर्थ कौन ना ज्यामिति शब्दटी ज्या और मिति दुईटी शब्दर संयोजन सृष्टि होती जार अर्थ भूमि मितिर अर्थ है परिमाप मापिबा एथु जना पड़े जे भूमिर परिमाप संबंधी आलोचनारू ज्यामिति शास्त्र उत्पत्ति अर्थात ज्या माने भूमि मिति माने परिमाप भूमिर परिमाप भूमि को मापिबा बा भूमिर परिमापरू ज्यामिति शास्त्र उत्पत्ति। तार आसला बिंदु बिंदु कहाँ कहवा गोटे समत उपस्थित अति क्षुद्र एकक ताको कहवा बिंदु गोटे कागज पृष्ठा जब आम गोटे डट दबा गोटे डट मुन गोटे पकेवा से गोटे बिंदु सृष्टि हम ये समतल पृष्ठ बा कागज पर डट मुन देली ये बिंदु सबुठ क्षुद्रतम एकक है यहाँ ये बिंदुर माप आम करना अर्थात बिंदु को आम मापिपर ना आउ अर्थ अन्य अर्थ कहवा गले दुईटी रेखार छेदबिंदु भी हूँ गोटे बिंदु ये मुझे रेखाखंड अंकन कली आ गोटे रेखाखंड अंकन कली जो से छेद कला सेटा है गोटे बिंदु ताकू भी आम ये भाव लिखिपर। तेणु बिंदु कौड़ी गोटे सृष्टि होती जिते दुईटी सरल रेखा
ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସରଳରେଖା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସରଳରେଖା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିବା। ସରଳରେଖା ହେଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସମାହାରରେ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଯାହା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅସୀମ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ହେଲେ ଉଭୟ ପଟେ ଆମେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏହି ସରଳରେଖାଟି ଏପଟ ଡାହାଣ ଦିଗରେ ବି ବଢ଼ିପାରିବ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି ବାମ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବ। ଏହି ସରଳରେଖାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରେଖା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ସରଳରେଖାଟି ସଳଖ ହୋଇନଥିବ ବା ସିଧା ହୋଇନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବକ୍ରରେଖା କହିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବକ୍ରରେଖା, ଯେହେତୁ ଏ ସିଧା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଥୋଇବା, ୟା ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ନା ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳରେଖା। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରୁଛି, ସେଇ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଅସଂଖ୍ୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ସେଇ ବିନ୍ଦୁରେ ନେଇକି ମୁଁ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ନେବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେବି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କନ ହେବ, ଆଉ ଅଧିକ ଅଙ୍କନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ତିନୋଟି ବା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କିତ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ତିନୋଟି ବା ଅଧିକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କିତ ହେଲେ, ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳରେଖା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳରେଖା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳରେଖା, ତିନିଟା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କହିବା ଏକ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ରେଖା। ଅତି କମରେ ତିନୋଟି ବା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କିତ ହେବ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ବିନ୍ଦୁର ସେଇ ସରଳରେଖାକୁ କହିବା ଏକ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ରେଖା। ଏକ ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳରେଖା ସମ୍ଭବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳରେଖା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖାକୁ ପରସ୍ପର ଛେଦ ହେଲା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ, ତାହେଲେ ଏହି ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ହେବ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ବା ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ। କ'ଣ ହେବ? ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ବା ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ। ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ସାଧାରଣ, ସେଇ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ। ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଲ୍ ସରଳରେଖା, ଏଇଟା ଏମ୍ ସରଳରେଖା ନେବା, ଏଲ୍ ଓ ଏମ୍ ସରଳରେଖା ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ, ତେଣୁ ଓ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ। ଯେହେତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଏଲ୍ ଆଉ ଏମ୍ର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁରେ ରହିଲା, ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦୁଇଟି କହିପାରିବେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ରେଖା। କି ରେଖା? ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ରେଖା। ଯେହେତୁ ରେଖା ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ, ତେଣୁ ସେହି ରେଖା ଦୁଇଟି ହେବ ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ରେଖା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ଏମିତି ନେବି, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାରେ ଦୁଇଟା ସରଳରେଖା ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ସରଳରେଖା ନେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସରଳରେଖା ବଢ଼େଇବି, ସରଳରେଖା ଦୁଇଟା ଯଦି ମୁଁ ବଢ଼େଇବି, ଏକୁ ଏପଟ ଦିଗରେ ବଢ଼େଇବି, ଏକୁ ଏପଟ ଦିଗରେ ବଢ଼େଇବି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ସରଳରେଖା, ଏକୁ ମୁଁ ବଢ଼େଇବି, ଏକୁ ଏମିତି ବଢ଼େଇବି, କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରିବ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ସରଳରେଖାକୁ ହେବ ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ରେଖା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ସରଳରେଖାକୁ ଯଦି ଆମେ ବଢ଼େଇବା ଉଭୟ ଦିଗରେ, ସେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସିଟା ଛେଦ କରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖାର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା କହିବା ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା। କ'ଣ କହିବା ନା ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା। ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛି ଲେଖିବା ଖାତାରେ। ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ହେଲା ଯଦି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଉଭୟ ଦିଗରେ ବଢ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ବା ସାଧାରଣ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ସେହି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖାକୁ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା କହିବା। ତାର ବିପରୀତ ହେଲା ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ରେଖା। କାହା କହିବା? ଦୁଇଟି ସରଳରେଖାକୁ ଉଭୟ ଦିଗରେ ପରସ୍ପରକୁ ବଢ଼େଇଲେ ଯଦି ସେହି ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟକୁ ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ରେଖା ବୋଲି କହିବା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏକ ରେଖୀୟ ବିନ୍ଦୁ। କାହା କହିବା? ଏକ ରେଖୀୟ ବିନ୍ଦୁ। ଏକ ରେଖୀୟ ବିନ୍ଦୁ କାହା କହିବା?
जदि एक समतल उपरिस्थ देखा एक समतल उपरिस्थ 3 बा अधिक बिंदु एक रेखा उपरिस्थ हेले से एक रेखीय बिंदु बोली कहबा 3 बा 4 5 एमती जदि मुझे गोटे नहीं जाइए ए बी सी डी 4टा बिंदु मनक नेली ता मध्य गोटे सरलरेखा अंकन संभव है किंतु एठी कौन कली ना ए बी सी डी नेली 4टा बिंदु ये देखा से गोटे सरलरेखा अंकन है ना तेणु आम यहाँ वक्र रेखा जाऊँगी तेणु आम कौन कर उपरटा जेहेतु गोटे सरलरेखा 4टी बिंदु रही पारा तेणु यही जो एक रेखीय बिंदु यही सरलरेखाटी को एक रेखीय बिंदु कहवा कि एटा गोटे सरलरेखा नुहे एक बिंदु रेखा बोली सॉरी एक रेखीय बिंदु बोली कहीपर ना ये 3टी को तेणु एबीसीडी होती एक रेखीय बिंदु किंतु एठी एबीसीडी होती एक रेखीय बिंदु नुहे तेरे एक रेखीय बिंदु क्या कहवा एक समतल उपस्थित 3 बा अधिक बिंदु एक रेखा उपरिस्थ हेले से एक रेखीय बिंदु बोली कहवा देखा ये एक समतल 3 बा ततोधिक सरलरेखा देखा ये 3टी सरलरेखा परस्पर कौन बिंदु छेद करूना द्वितीय चित्र देखा 3टी सरलरेखा परस्पर को 2टी बिंदु छेद करुच्ची तृतीय चित्र में 3टी सरलरेखा परस्पर को 3टी बिंदु छेद करुच्ची एवं चतुर्थ चित्र में 3टी सरलरेखा परस्पर गोटे बिंदु छेद करुच्ची ताहले जानिबा 3टी सरलरेखा अति कम रे कौन बिंदु छेद करेंगे ना एवं 3टी सरलरेखा अति बेसी रे 3टी सरलरेखा को 3टी छेद बिंदु सॉरी 3टी बिंदु छेद करेंगे तेणु ये अभ्यास कार्य 3.2टा आम घर करके आनिबा सहज अच्छी जदि कोई न आसे मत कहीदेवे ये नंबरटा मत आसलानी गुरुजी तुमको कहीदेवी धन्यवाद।